Good morning, class. Good morning, ma'am. So before we proceed to our main discussion, I request everyone to please stand. And Miss Corvina, will you please lead the prayer? Close your eyes and bow your head. Beginning to Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord God, we do so much for this day, for this holiday, and for this and ipapanawagan sa Diyos ng mga sa pagkakas ng mga sa katapos sa mga Okay. Before you take your seat, can you please arrange your chair and keep the Once again, good morning, class. Good morning, ma'am. So before we proceed to our main discussion, may I call someone to recall about our previous discussion last meeting. Okay, Miss Olinda, what was our lesson last meeting? As far as I remember, ma'am, it's all about the fermentation process of Okay, so thank you. Our topic for today is all about the processing techniques, quality control, and sensory evaluations. So what is pickling? Anyone from the class? Yes, I believe Miss Annalyn, you have an idea about what is pickling. Pickling, ma'am, is making a fermentation or atsara, then with the use of sugar, vinegar, papaya. Pagkano siya is crunchy. Okay. So when we say pickling, it is a method of preserving food by soaking with a solution or vinegar, salt, and sometimes sugar and spices. And it also, the acidity of vinegar helps not to prevent harmful microorganisms from growing and helps the food last longer. So can anyone give an example of food that is preserved through pickling? Anyone from the class? Yes, Mr. Biong? Can you give an example? Pickling. Para yung oras dyan, kaya ka namin itong ahos po ma'am sa mga cucumber. Yes. That's my idea ma'am. Alright, so sakto si Mr. Biong, no? So let us proceed to fermentation. Unsa ka ang fermentation? Yes, I believe Mr. Pagaura have an idea about what is fermentation. Fermentation is a process in which you preserve a food using some specific ingredients in order for it to long last. Okay, sakto si Mr. Pagaura, no? Ako nakala si Mr. Pagaura of clap. So fermentation is a natural process where beneficial microorganisms such as bacteria no mag-break down into sugar or sa food that produce of acids. O pag mas mutugay dito ang atong pag-ferment, mas mulami ang atong product na gihimo. And then, this acid no helps preserve the food and also improve its flavor, aroma, and the texture. Pag magatugayan, for example, kaning atsara. Pag matugay siya, mas mulami. So, can you give an example of fermented food? Anyone? Yes, Mr. Ma'am, Biong? ginamos! Okay. Sakto no, si Mr. Biong? Ginamos? Ginopos. Or ang Tagalog sa fermentation is kanang buro bitaw. Buro, Pag kami. mas mudugay si Jamas, mulami. So, let us proceed to processing techniques used in preparing atsara and kimchi. So, unsa kay mga ingredients no sa pagbuhat og atsara? Anyone? Yes, Mr. Bugod. Unsa man ang mga ingredients na ginagamit? So the main ingredients is papaya. Okay. Naapay lahi? Unsa pa man? Yes, Mr. Ed. Unsa pa may lain ng mga ingredients
cloves, garlic, tapos onion, and then white vinegar, and also white sugar, tapos peppercorn or pamintang buo. So, here are the steps in making achara. So, step 1, need na to i-prep and dehydrate na papaya. Ang una ka dyan, panitan na to ang papaya, tapos atong butangan og 3 tablespoon of soap. So, pwede na ito dry soap for about 30 minutes or an hour para mas makuan ka dyan ang iyang moisture. Kaya kung dili mo muna siya kuhan, di ba pait si Jalain ang kuhan sa papaya. Tapos, ato na, next tayo na is atong kumutan. Ngayon naman, hindi na ito siya kumutan. Yes, Mr. Tilo. Ma'am? Ganong need man kumutan ang kuhan, ang papaya, di ka siya pag-soak. Para mawaya ang katong mga duga-duga ang pait niya ma'am. Okay, very good. So, ang next step is, ato dahil di ba slice naman itong kuan. Ito ang mga ingredients na atong gamiton. Next dahil ano silang i-mix sa isa ka bowl. Okay, silang i-mix. Tapos, ang next step is, create the syrup. So, saan na pagbuhat sa syrup? Any idea? Yes, Miss Sirisana. Saan na pagbuhat sa syrup sa pagbuhat o kuan, achara? So first is imong una ibutang is ang vinegar, and after that is ibutang nimo ang sugar kanang dapat tansya-tansya nimo og sa katabisaan. After that is magbutang ka og salt magamay pagpabalanse, and after is ang paminta. Okay, sakto si Miss Sirisana, no? So formula, no? Ang step dito sa pagbuhat is 1:1. Pag 2 cups of papaya ang imong gamiton, 2 cups po of vinegar ang imong gamiton. Pero ang sa sugar manggod, gradually lang dun sa imong sa ibutang kay pag imong 2 cups po ang sugar, unsa may mahitabo? Tapis ma'am. Tamis na kaayo. So dapat na jud anytime pagbutang nimo sa sugar, ilawan nimo kung sakto na ka. So, nasabtan ba? Next is muna dahil pack and bottle. So, pag sa amo magod kay wayas, dinayo ba magod pa maghimog at siya kay apil o minuto ang papaya. Sa amo is, di ba, di-mix na. Pagbuman sa pag-mix is, ibutang na mo sa jar, katutanan, and then, after i-rest, di ba, ang syrup, syrup na gibuhat, tapos ibutang dayo na mo ang katong syrup dito sa jar, mo na dahil ni Sujay, na dahil yung corn. So let us proceed. Why is it important not to follow the proper step in preparing achara? Mr. Biato, na importante man na atong i-follow ang proper step in preparing achara. So yes, it is really important no na dapat proper ma-follow na to ang mga needed when it comes to making achara for to be able na dili siya sayang. Like for example, maghimo ka sa mga ingredients kuyang especially kung laan mo resources gani nihit andyan ang mga ingredients dili nimo ma-achieve ani mo gusto na makuha sa imo achara na takid. Yes, sakto si Mr. And also dapat kung maghimo dapat dyan ang tanan para dili na magsayang-sayang ng kwarta, di ba? Okay, so sakto si Mr. Biato, no? Importante ka dyan ang mag-follow sa steps sa preparing achara kay kung dili na ito ma-follow ang tarong, so dali ra makalin ko si Jag, dali ra mapanos ang atong gibuhat. So, let us proceed to the ingredients in making kimchi. Isa man na idea? Yes, Miss Jessa? For making of kimchi, ma'am, of course, based sa mga tutorials that I saw on the internet. So, they soak in the water and they put salt on it because of the crunchy. Para mag-crunchy si Jaan dyan. Ang mga sauce, especially ang katong, ano to? Cajun sauce. Gochujang sauce, kana is mo na ang nagabak. One sa color and sa iyang taste, and of course, isa po nga gina-ferment po siya para ang iyang taste lami kayo. Okay, so sakto si Miss Jessa, no? So, ang atong mga ingredients sa pagbuhat o kimchi is first is ang napa cabbage, and then salt, garlic, ginger, then Korean chili powder. Next is
fish sauce or salted shrimp, tapos glutinous rice, sugar, green onions, optional lang na sidya, tapos radish. So here are the steps in making kimchi. Ang first step is cut the cabbage lengthwise in 2 quarters, then trim through coarse, and then cut each quarter into 2 stripes, and then in a large bowl, ato sa butangan og salt para matugingon isok nato sa para matugingon ni Miss Bihande aron diba dili sa dali gana mabalik bitaw tas ang crunchy niya ma-achieve gud nato. Then ang next is sa pagbuhat na ni of rice bitaw kato ang murang sauce bitaw need nato ang glutinous rice flour tagutang sa 2 cups of water and then 2 tablespoons of milk. Gamay na kay dali na mo gud stick ni glutinous rice and then atos go i-mix and cook over it about 10 minutes until it bubbles and add sugar for one more minute and then remove from heat and let it cool down completely. And then next, ato naman tong di ba gisog nato tong atong napa cabbage tapos ano na dayon si jam hugasan o atong i-drain para ma-reduce ang moisture niya. And then next is the preparation of seasoning paste. So sa atong large bowl ato na dayon i-mix ang atong mga ingredients which is katong sugar, kato ang powder, so nanadali tanan tissues tapos then mao na dayon nilang iyang outcome. Then next is ato na dayon ang i-mix ang cabbage and paste. So ingana sa Japan ko ang mix. Kay para tanan ma-absorb ito niya ang sauce na atong gibuhat or paste na atong gibuhat. And then next na dayon ato na dayon shake. Same na gyapon sa pagkuan aning atsara dili na dayon nato sa ibutang sa jar. So next is store and serve. Once the kimchi smells sour and bubbles appear on top and crust, move it into the refrigerator to ferment slowly. It can be eaten immediately or stored in the fridge. Kaya kung sa tagay mo ni Miss Ludi na itong last niyang report, pagtaas ang iyang temperature, so it could lead to yes, sakto si Mr. Biong spoilage. Pag low sa bang iyang temperature, ang sama. Low sa bang iyang fermentation. So, na ay specific, why is it important? Why is fermentation important in making kimchi? Anyone? Mr. Bagao? Why is fermentation important in making kimchi? Fermentation is important because it's part of making kimchi. In order to get your gusto ni mga one or laptop or ganun yung base, Yes. or what kind of product you want to produce is may part or may iban ginagawa ferment. So, purpose of ferment is to like stabilize or to tawag rin sa GS to stabilize. Okay, so importante dyan ang fermentation pagbuhat og kimchi kay once pag mag-ferment man siya is ma-achieve ka dyan nato ang atong gusto dito nga lasa kay pag once mag-ferment man gud kimchi mas mulami siya. So, let us proceed to quality control. Unsa man ang quality control is Forminado? What is quality control? Unsa man ang quality control? Control sa quality. Sa control bitaw sa pagkuhan fermentation pero masubra o makuha man. Okay, so quality control means making sure the food is prepared using clean utensils, fresh ingredients, and proper storage conditions. So importante jud ang quality control. Quality control kay wala tayong ani, so unsa may ma-outcome sa atong gibuhat. So masayang na siya. Wala ako ka magkaon. Yes, so sa what characteristic do we observe when evaluating pickled or fermentation? Unsa man ka ha? Miss Abrio. Unsa man nga mga characteristic ang atong ma-observe? Yes, Mr. Biato.
So, ito si characteristic na kaman. So, dira ato sila ma-evaluate through aroma, texture, and ijahang taste, and also ang ijahang color kung ano yung resulta sa standard, then that's all. Thank you, no? Sakto si Mr. Biato, no? Then, let us proceed to sensory evaluating. First is ang appearance. So, sa sa appearance? Ang ijahang Color, sakto, no? At sakto si Mr. Biato, color, clarity, visual appeal, and presentation quality. Kay isa man sa good ang makakuan attract bitaw sa mga tao sa pagkaon ang appearance. Next is ang aroma. So kung baho, sa man ganan din mo mukha baho, di ba? Then fermented spice notes and freshness indicators. So pag simot pa lang nimo murag mabusog na ka, Charis. Next is ang taste. So importante ba jud ang taste, no? Next is ang balance, ang sour, sweet, salty, and umami flavor. So unsa man ang umami flavor? Unsa man ang umami flavor? Yes, Miss Dean. Unsa man ang umami flavor? Dami kayo. Yes, Miss. It's malinam na, ma'am. Yes. Delicious si Ja. O na ang umami flavor. Dami kayo. Then, ang texture. Nadiri ang crunchiness, firmness, and mouthfeel assessment. Here are the sensory profiles sa achara. Achara profile, sweet, sour taste with bright and tangy notes. And then texture and aroma. Crispy si Jan, then crunchy texture with fresh, tapos syempre vinegary aroma and mild sweetness. So pag simot ni mo, Miss, amura siya ka na naipagkaaslong bitaw. Kaya nagamit ng tao suka. And then sa kimchi subs, syempre spicy, di ba? Simutan na to ang iyang murag ka, ang ham bitaw, then umami rich bitaw, that's fermented. So, food and safety sanitation protocols. Ano importante man ang food safety and sanitation protocol, Mr. Lambot? Ano importante man? Ang food safety sanitation protocols. It's important because para sa Yes, Miss Akon. Yan ang importante man ang food safety and sanitation protocols. It is important ma'am kay kuan it will lead to spoilation bagay na sa madamot siya sa unang health dito sa mga gusto amo consume. Okay, no? Sakto, no? So, proper sanitation, una dyan wash hands. So, balik-balik naman ni siya, no? Need ka dyan nato ni siya i-apply pag magbuhat o any products nga itong ibuhat. Then, sa temperature control man sa pagbuhat ng atsara o kimchi is at 32 to 39 degree Fahrenheit or 0 to 4 degrees Celsius lang ang iyang temperature needed. And then, contamination prevention, syempre, importante ko dyan guys, sterilize na to ang jar kayo o dili, dali ra mapanos ng atong ibuhat na product. Next is application time. Can you please all read in chorus? Each row will create a short video demonstration showing the process of making achara. Your group will film the preparation and processing techniques, starting from preparing the ingredients, showing the steps, and explaining the process. Make sure to show the proper procedures, cleanliness, and food safety practices while preparing the food. Your video should also explain why cleaning or presentation is important and how it helps preserve food. The video should be 2 to 3 minutes long. Your performance will be rated using the following rubrics. So, more atong rubrics. So, before we end our discussion, I will show you video presentation. Kaya wala pa lang yung kulitin mo. Aktif na ba mag-edita na? Ala, kanay. Di pa lang. Okay.
Pwede rin ito. Ikaw dyan, Mike. Diba? Hindi, gawin na 16. Ano? Color. Ano naman? Please. So, may nagpadapat ka din ang Ma'am, kung saan ang klase ang papayag kami ng mga green, kung saan ang Dapat sa inyo, tanan mag-cooperate sa inyong video, makita ko. Ala, nag-drive-thru. kaya dahil natin si Mari. May mic na.
our discussions. Can anyone generalize our topic today? Yes, Miss Abao. Can you please stand up? Generalize ang atong discussion. So our lesson for today is about how the steps of making achara and kailangan sa mga safety protocols na himuon para dili ma-spoil ang inyong ferment. Yeah, so sakto na, let's give her a hand. So I already said the rubric sa atong GC and then pag after ani magbuhat dahil mo sa achara. So ganun ang buhat. And deadline is Monday. Oh my